Karena sekarang banyak orang mikir social enterprise itu nggak ada duitnya, ya kan? Jadi wirausaha ya kan? Wirausaha sosial. Iya, wirausaha sosial mana ada duitnya. So 3 bulan gue cari nggak dapet. And then sampai 3 bulan itu gue potong, maaf, sorry banget. Dan partner lu gimana Pak? Partner gue kayak what the fuck, right? Of course she's like what the fuck moment. It's like what? It's like dia bukan CEO-nya lagi, she was the designer, right? She was my creative partner, like ngurusin production, ngurusin design, Kan gue lebih yang bisnisnya, gue lebih yang ya semuanya, ya kan, finance-nya, marketing-nya, everything. So, and she was like, shocked, what the hell, are you okay? Don't worry, I said I'll find you, but this is not for me anymore. Gue gituin, gue tegas aja orangnya. Soalnya gue kalau udah berubah, gue rubah 100% kayak gini. That is my commitment. Tapi lu bagaimana menjaga hubungan baik juga? Baik, masih sama gue. Sekarang kan partner di sini, Golden Space. Dia udah Lego juga. Nah terus habis itu 3 bulan kemudian gue nggak dapet dong, ya kan, stres. Habis itu gue tanya tuh, hari itu gue masih inget, gue gebrak tuh waktu meditasi. Maksudnya, universe, show me. You said I need to find someone, to continue the business. Gue nggak ngerti kan artinya apa itu, ya nggak? Habis itu gue gebrak tuh, gue masih inget, like show me, gue lagi gregetannya kayak gitu. Now, like that. Today, and then the whole day ada nih orang telepon terus-terusan, tapi gue nggak mau angkat nih orang. Gue kira nih orang bakal nanya diskon more in my furniture company because gue tahu istrinya udah sering ke toko gue, udah minta diskon. Nih gue kira nih suaminya bakal nanya lagi ekstra diskon. Males dong gitu ya nggak sih? Udah males, gue udah mau ngurusin gitu ya kan. Tapi this guy telepon gue terus kayak tiap 1 jam tuh telepon sampai jam 9 malam. Akhirnya udah oke lah, gue angkat deh gitu kan. Gue angkat terus gue tanya, oh ya, so what can I do for you gitu kan? What can I help gitu kan? Dia like, gue tadi ke toko lo gitu, terus gue tanya, bener nunggu aja nih, apa nih? Terus dia bilang, oh ya, there's this Japanese private equity who is interested in investing in your company. Dari situ itu light bulb langsung. Dari situ, oh I like the sound of it, oh investment, interesting. Nah dari situ gue nggak ngerti private equity itu apa. Ini bayangin 8 years ago. Nobody talk about like right now, VC, PE, whatever, startup lah. Zaman dulu kagak ada. Soalnya zaman dulu private equity itu kan invest di komoditas. Nah waktu itu shipping and commodity lagi turun. Mereka harus hot money-nya harus ke consumer good. Nah gue kan consumer good waktu itu. Waktu itu gue juga nggak ngerti kayak gini-ginian. Apa nih PE juga? But sounds interesting, ada yang mau invest. Oke. Terus gue mulai nanya-nanya dong, PE ini apa gitu kan. Terus gue nanya-nanya, ya biasalah kalau udah nanya sekali, ada aja nanti PE lain yang mulai approach juga, gitu kan. So cut story short, about 3 to 5 months later, 6 months later maybe, got ready. By end of the year, deal a private equity bought my company. Bukan invest tapi dibeli. Dibeli 100%. Tadinya gue mau ditahan 30%. Tadinya kayak udah gue beli 70%, but you stay 30%. No. The reason why I'm selling this business because I don't want to be in the business. Terus memang like, oh but we still need you. Really? Do you still need me? Gue tanya. Check. Gue bilang. In my company, how often I go to the office? Karena lucunya setahun atau 2 tahun sebelum kejadian ini, somehow my dad, itu mulai minta gue bantuin di company-nya dia waktu itu, gitu loh. Tapi kan gue gimana cara ngatur waktunya? Jadi waktu itu, ini ada company baru, gue suka tuh kalau ada company baru kan benerin tuh waktu itu kayak magazine gitu gue benerin. Jadi 90% waktu itu di sana. Nah terpaksa gue harus bikin sistem di company gue yang furniture itu harus run by itself.
I see. And they have to lead monthly meeting yang biasanya gue lead, itu mereka gantian lead. So I make leaders out of them, gitu. Yang tadinya meeting bulanan tuh 8 jam, gue bikin sistem cuma 3 jam. Nah itu gue belajar kayak di enterprise organization, EO. Gue apply semua itu ke sana. Jadi gue bilang sama investor gue bilang gini, you tanya ya dari satpam sampai resepsionis, sampai sama terserah lu mau nanya siapa deh. Gue berapa sering ke kantor, gue tanya deh. Terus lu lihat sales figure kita naik terus gak? Meskipun lu jarang sana pun tetap naik gitu kan nggak ada zoom-zooman zaman dulu ya, nggak ada ya nggak sih. You tanya how often, terus sales gue masih naik, do you still need me? You come back to me in a week, okay? Gue tanya gitu. Beneran, seminggu kemudian dia bilang, yeah, we will take you 100%. That's it. So universe is right, the message is right. Somebody did take care of my company. So now it's not that they take care of the company. Now I also taken care of, right? Financially, now I have all the money in the world to do my life purpose. So habis itu kan masih gerbang-gerbang nih, ya nggak life purpose kan. Terus I still go up to the retreat. Jadi lu to do my life purpose. Yes, tapi pokoknya gini, kalau lu life purpose itu nggak perlu se-clear apa deh. Pokoknya lu dapat message apa, just freaking do it, say yes first. Because I notice God or universe only show you something that you are ready for. Kalau lu udah ditunjukin semua nih, lu bakal begini nih. Overwhelmed juga. Overwhelmed. Lu pasti dikasih segini dulu. You say yes, okay. Lu udah jalan ke sini, ditunjukin lagi segini. And that's exactly what happened to me. Every time I take a step, they give me clear and clear and clear and clear. So one of my life purpose, actually semua orang ya, at the highest level of life purpose, is actually to raise the vibration of the earth. Bener gak? To raise. To make the world a better place lah basically. Yeah. Bener gak? Yeah. Pasti itu semua tujuan itu orang sama deh. Paling atasnya gak? Tapi jalurnya jalurnya beda-beda gitu aja gitu. Nah, dalam perjalanan gue mengerti itu, tambah lama gue ngerti gitu. Oh, ternyata gue ditunjukin gue mesti bikin. Nah, itu satu retreat itu gue ditunjukin kayak there's a message waktu aku meditasi itu kayak I need to rebalance the use of money. Kayak nggak ngerti apa ini maksudnya. Balancing penggunaan duit itu gimana? Ya, masih nggak terlalu ngerti kan. Balancing the use of money. Terus I start drawing kayak circle and diagram. Jadi ada silent day gitu ya. Terus I was kayak channeling gitu kayak bikin circle terus gue tulis kayak kayak di sini ada for profit, di sini ada for purpose. Terus habis itu ada diagram lagi gue bikin. Gue nggak ngerti ini artinya apa gitu. But I know it has to do something with business and it has to do something with money. That the world that we're going to create is gonna be a different world. It's gonna be a balance between profit and purpose. Zaman dulu nggak ngerti itu namanya term social enterprise, nggak ngerti. Jadi diagram itu, bayangin itu 7 tahun yang lalu. Gue tunjukin nih ke teman gue. Terus dia bilang, lu tunjukin nih this other guy, this person deh. I think she will understand this. Beneran, gue tunjukin this other person, dia bilang, Stephanie, do you know you just redefine what is social enterprise? Karena sekarang banyak orang mikir social enterprise itu nggak ada duitnya. Ya kan? Ya. Jadi wirausaha sosial. Ya kan? Wirausaha sosial. Iya, wirausaha sosial mana ada duitnya. Stephanie, do you know you just redefine what is social enterprise? Because my definition of social enterprise is that you can do both profit and purpose. Nah, itu yang mesti diberesin sekarang. Banyak orang itu masih dualitas. Di brain mereka, belief sistemnya orang-orang ini di dunia masih nggak percaya. Jadi waktu gue nggak percaya bahwa bisnis dan profit and purpose itu nggak bisa jadi satu. Your life purpose and money cannot be together. Contoh, orang pengen, gue pengen jadi guru meditasi gitu misalnya. Your parents ngasih memang. Gue tanya, lo jadi orang tua, gue mau jadi soccer player.
Orang tua lo ngasih gitu 10 tahun 20 tahun yang lalu? No. No. Because itu old system masih di situ. Ngerti nggak? Mereka nggak nyalain mereka juga gitu, karena mereka taunya ya seperti itu. But we are entering a new world where people are going to live with their purpose and their passion, and then they're gonna make money out of it. And businesses are going to start awakening, where they will start caring for other people, humanity, and environment. That is the business that I envision. Right? Nah waktu itu mau ngerti nih artinya apa, yang apalagi yang rebalancing the money use, what the fuck is that, right? Terus like, but I like the sound of it, right? It's just keep ada kayak yang whisper terus gitu. Wah artinya baba I like of it. It's just dibilangin bahwa sekarang itu uang dipakai banyak, it goes to the wrong direction gitu. Jadi misalnya duit. Sekarang investor sukanya invest apa? Yang penting bisnisnya make money, correct? Tapi nggak peduli. Modal tapi nggak peduli kan itu efeknya ke bumi seperti apa, efeknya ke orang lain seperti apa. Kayak misalnya, I don't know, makanan yang banyak chemicalnya atau obat yang banyak chemicalnya. Is that really good? Certain obat bagus, certain obat it's di-create out of greed juga kan? You know what I mean? And jadi banyak orang menggunakan uang itu untuk out of greed and out of selfishness, tapi mereka nggak aware gitu loh. Jadi aku nggak ngerti waktu itu apa maksudnya. Jadi seminggu setelah aku pulang nih dari retret itu, waktu aku dapat bisikan itu, gue dapat email nih, ada email masuk gitu, tulisannya Angel Investment Network, angin. Terus mereka masih baru waktu itu 7 tahun yang lalu. Terus mereka tuh, oh do you wanna be our member? Do you wanna meet with us gitu ya? Udah, oh I like the sound Angel. I like the sound investment. Okay, pretty good. Okay, let's meet. Ya. Waktu itu angin masih tech angel. Fokus di teknologi. Angel for investment for technology only, tech startup. Waktu itu masih baru-baru mulai startup scene inilah 7 tahun yang lalu kan, nggak se-hot sekarang. Terus gue bilang gini, gue nggak ngerti tech startup itu apa. Gue bilang, gue angel investment juga nggak ngerti. Yang penting gue bilang, fine, you're an angel tech. Gue bilang, you invest in tech. You show me startup that has a tech and impact, ada social impactnya atau environmental impact, positive impact. Then I will become your member and I will invest in the startup. That's my condition. Kalau lu cuman suruh gua jadi member lu, cuman invest ke tech companies yang nggak ada tujuannya just to make profit, what for? There are so many other investors. That's why I label myself as angel impact investor. 1 bulan kemudian mereka balik. Desperate soalnya member, zaman dulu nggak ada member ya, mereka itu keluar kitabisa.com, pitching Timi, Fikra, bayangin masih unyu-unyu gitu. Tapi bagus mereka ininya. Terus bilang oke, gue bilang I will become your member. Ya itu my first investment was kitabisa.com. So that's how it started. Terus gara-gara itu juga angin tambah lama banyak impact sampai mereka dulu pernah bikin impact division, social impact division. Dan nah akhirnya aku dari sejak itu suka mentor social enterprise, suka invest in social enterprise, and also to help them to understand that you need to have both profit and purpose. Karena banyak social enterprise pun juga banyak yang nggak believe in profit juga loh, banyak yang mereka alergi sama money juga. Karena kayak gue udah nggak mau doing for profit gitu, misalnya I wanna di social enterprise, gue bilang lah terus lu membayar gaji lu gimana, gue tanyain. Gue bilang gitu, mendingan lu jadi non profit aja. So in the diagram itu yang gue bikin,
itu ada dualitas di situ. Ada orang yang for profit only, company yang for profit only, dan ada yang company yang non profit, kan purpose only. Tapi if you meet in the middle, there are companies that can do both. Nah ini yang gue mau invest. Ini the future of business. The future is going to be like this. In the future, there's no more word about social enterprise. It's just the way business is. That's the business of the new yang age. namanya bisnis itu harusnya ada impact. Iya, karena sekarang to think about it, right? Waktu gua dulu ngomong sama tuh my friends yang hedge fund managers or whatever, right? When I said, oh yeah, I wanna invest in social enterprise, I become an impact investor, and then they were like, what? They were like, are you stupid? Like, how are you gonna make money out of it? Well, I said, it's because I don't think it is a long shot, but I know it's maybe can be a long play. You know what's the difference between me and you? I said, wait. Then I said, you know what's the difference between me and you? Gue bilang sama this hedge fund manager, because you don't believe in it. I believe in it, and I'm gonna prove it to you. And that kitabisa.com udah exit, and then multiple X for me. I cannot say how many X. Yeah. Sudah. You see what I mean? Yeah. The only difference is that you believe it or not. The world is in the old system of belief. That lu harus milih. Sebagai seorang di dunia ini maksudnya gitu. Iya, 99% orang kan nggak ngerti. 99% orang itu believe that lu harus milih profit atau purpose, correct? I don't wanna choose. I choose both. It can coexist. Either you believe it or not. I believe. Makanya I create that reality. Kalau lo ngelihat sekarang kebanyakan kan masih banyak yang nggak believe sepertinya kan itu kan. Nah, that's their loss. Tapi kan tadi lo ingin membalance ini gitu. Correct. Bagaimana membuat orang juga yang tadinya nggak believe mulai believe? Well, for me is yang penting I walk the path first. Nunjukin dulu. Gitu. Nunjukin dulu. Sekarang is not the era of convincing people. If you can show the proof, they will listen to you. When you walk the path, they will want what you have. So you become an example. You understand? You become an example. Then they will see, oh, I want that. Daripada lu ngomong begini ya. And then they're like, if you're not walking it, who's gonna walking it first, right? Ya, paham gue. Jadi nunjukin ya biar orang ini memang bisa, ini loh buktinya ini ada. Lah iya makanya. Oke. Dan membuat orang yakin bisa itu tahap one thing lah ya, dan itu memang sangat penting. Tapi kemudian setelah dia yakin bisa, agar betul-betul bisa, itu kan butuh dibangun kemampuannya juga, caranya, baru kita masuk ke strategi dan seterusnya. Harus belajar lebih teknisnya lah gitu. Tapi yang penting belief sistemnya harus belief dulu. Kalau lu udah nggak belief, itu kan your whole entire system udah langsung shutdown duluan. Mau take a first step aja lu udah nggak mau. Akhirnya kita jadi nggak mengakses potensi yang ada kan itu kan. Oke, lu sendiri kalau kembali ke tadi journey lo tadi, ini kan perubahan karir yang cukup drastis, ya. Meskipun tadi lu bilang lu merasa yakin, tapi saat lu memulai lu juga ada belief, punya keyakinan yang kuat kan, bukan berarti tidak ada keraguan kan ya. Ada, teman keyakinannya lebih kuat dibandingkan keraguannya, kalau gue boleh bilang, benar nggak? Sama seperti orang bilang berani itu bukan nggak takut, tapi keberanian lebih tinggi dibandingkan rasa takutnya gitu, sehingga you do it anyway gitu. Kalau tadi lu masih ada keraguan nggak saat lu memulai itu? Ya itu gue juga, orang kalau nanya gue, lu ada keraguan nggak waktu start? Waktu mulai ya, gue mau tanya waktu mulai. Nggak ada. Yang lucunya itu, makanya gue nanya, gue juga I'm also inget lagi gitu loh, you know what I mean? Because I remember my motto was fearless and infinite possibilities. Fearless and infinite possibilities. Infinite possibilities. Maybe ada concern, tapi bukan fear. Concernnya tuh lebih kayak, oh gue nggak tahu skill ini, what can I do? But I have no doubt, zero doubt that I will be successful. Tapi memang gue dari kecil emang kayak begitu orangnya. Nah kalau buat yang lain gimana ya? Artinya ya apakah orang mungkin bilang
ya itu emang dia bawaan lahirnya begitu Kagak. kayaknya. Kalau gua, it's just you have to get down to your fear. Apa sih sebenarnya fear lu ini? Technical fear, apa emotional fear? Emotional fear juga bisa di cure juga. Lu dari mana rootnya emotional fear ini? Emotional fear dari mana fearnya? Fear of failure, fear of the unknown, fear of what? Itu biasa dapat dari keluarganya. Dilacak. Iya, traumanya dari keluarganya. Nah itu bisa diberesin juga fear itu. Kalau technical fear tinggal belajar aja, bos. Jadi justru yang pertama yang I don't believe in fear. Fear is the easiest to. Fear is what do I call it? False evidence appearing real. Nah, FEAR. False evidence appearing real. There's no such thing. We're just creating it our own, you know. Fear itu we create our own. You know? If you think people put fear on you, it's actually you just allow that fear into you. You have the power. You can say no, I don't want that fear. Nah, terus tadi gimana cara kita tapi nge-trace-nya tadi tuh kalau bilang tadi? Yang mana emotion? Yang emotion very easy. Kalau karena yang satu kan ke depan nih, kalau technical tuh kan lo ngeliat, oke gue belajar. Kalau ini kan lo nge-trace ke belakang, gitu ngelacak ke belakang katanya. Nah itu makanya meditation adalah di situ kan. Kita merefleksi diri. Kenapa ya gue selalu kena trigger ini terus? Kenapa ya gue nggak mau melangkah misalnya? Oh, I have this fear of failure. Gue nggak mau gagal. Dari mana ya gue ada this fear of failure? Mungkin apakah dulu your parents misalnya, papa atau mama atau siapa, atau kamu baca di koran atau baca di social media or whatever. That, oh kalau jadi soccer player itu susah misalnya. You know what I mean? Cari duit itu susah. So many programming dari luar itu yang kita udah di-ingrain dari kecil, correct? Ya kan? Paling gampangnya tuh apa orang selalu ngomong? Making money is hard. Papamu pasti ngomong gitu kan? Mamamu ngomong gitu nggak? Semua orang ngomong gitu nggak? Cari duit susah bikin. Cari duit susah, bener nggak? I always say making money is easy. My personal mantra is making money is easy peasy lemon squeezy. You see what I mean? You can change your DNA. You can change your belief system. It's like reprogramming back. How? Tadi kembali ke tracing tadi tuh. You start believing it one, and then you kalau lihat ada orang yang mau memulai program yang negatif, ya udah ignore aja. I don't read news. Do you know? I don't read newspaper for 7 years already. Jadi apa yang masuk ke news gue tuh ya orang WhatsApp gue aja. Kalau menurut gue ini negatif news ya gue ini. Tapi ya I will still see. Oh ini gue perlu hati-hati aja. Gue jangan lewat jalan itu lagi ada demo gitu. Tapi ya I don't want to like hidup dalam ketakutan gitu. You know what I mean? But you're still cautious. But I don't live in fear. I live in discernment. It's different. Discernment tuh? Discern. Jadi ya emang kalau lagi macet jangan lewat situ gitu. Maksud gue discern dong, jangan goblok gitu. Jadi, nah kita udah bilang ya lu mulai believe. Tapi gimana caranya believe saat lu sendiri masih in a way nggak believe gitu? Banyak itu social enterprise, kasihan nih gue bantu ini, jadi lu beli ya. Gue selalu bilang ke social enterprise, kalau lu kayak gitu jualannya, mending lu ngemis aja di pinggir jalan.